Mayong adlaw, arestado ang gilang top 1 city-level priority target nga nalambigit sa illegal drug trade atol sa drug buy-bust operation sa Talomo District, Davao City. Ningadlaw nga Miyerkules, Nobyembre 26 ning tuiga. Gilang dinakpan nga si alias Janjan, residente sa Purok 10-A, Barangay Matina Pangi, Talomo District. Nakuha kaniya ang 8 kadagkong pakete sa gituang shabu nga mobalor sa kapi 9 million pesos ang kantidad. Nagmalampuso ng operasyon sa pagpanguna sa Davao City Police Office kauban ang Special Drug Enforcement Unit sa Police Station 3 Talomo. Pamatuod sumala pa ang nagmalampuson nga anti-drug operation sa kaepektibo sa kampanya kontra droga sa kapulisan nga dakong tabang sa pagmintinar sa kalinaw sa dakbayan. Gikondina sa Davao del Sur Police Provincial Office ang pagpatay kang Barangay 3 de Mayo, Digos City, Davao del Sur, Kapitan Oscar Dodong Bucol Jr. pasado alas 9 sa gabi adlaw nga Martes, Nobyembre 25 ning tuiga. Subay sa panghitabo, nag-request na ang Davao del Sur Police Provincial Office sa pagmugnaw Special Investigation Task Group aron nga matutukan ang investigasyon sa gipatay nga elected barangay official. Subay sa inisyal nga assessment, doon na mga na-identify nga posibleng persons of interest. Subay na sab sa mga individual nga naisgutan sa biktima sa mga post niini sa social media. Gikuha na sab sa kapulisan ang tanang kopya sa CCTV footage palibot sa crime scene aron nga makatabang sa pag-identify sa responsable sa krimen. Giawhag sab sa Davao del Sur Police Provincial Office ang kooperasyon sa katawhan sa paghatag og impormasyon nga makatabang sa hinanaling pagsulbad sa kaso. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Laga para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.